Okey, jadi kita dah tengok tadi the meiosis in details dan awak kena faham meiosis meiosis 1, meiosis 2. Meiosis 2 dia sama macam mitosis, dia punya chromosomal behavior dia sama. Meiosis 1 saja berbeza sebab kita menggunakan perkataan homologous chromosome. Dan meiosis dia akan menghasilkan daripada satu sel, dia akan menghasilkan 4 daughter cell yang berlainan, jadi ia sangat-sangat important dalam penghasilan gamete. In fact, kalau meiosis tadi awal-awal dia diploid, habis saja meiosis 1 dia terus haploid dan anak the daughter cell yang dihasilkan juga adalah haploid. Jadi dia akan penting untuk produce gametes by having the chromosomal number. Yang kedua, meiosis is very important in variation dalam penghasilan, variasi kehidupan kita dalam membezakan manusia ini dengan yang lain. Adik-beradik pun akan berbeza walaupun datangnya daripada source yang sama, iaitu daripada ibu dan bapa kita. Tetapi disebabkan sperm yang ayah kita hasilkan, eggs yang mak kita hasilkan itu adalah berbeza tiap kali kitaran dia, jadi kita tak akan dapat adik-beradik yang rupa sama macam kita. Okay, memang susah nak yang serupa sebiji, mereka kembar lah. Okay. There akan little variation because haploid cell fuse at fertilization, there is a recombination of parental gamete. Yang ni kita akan go into more detail later dalam fertilization. And kemudian during metaphase 1 juga, homologous chromosome are together at the equator at the spindle, tetapi diorang akan separate into the daughter cells independently. In fact, anak-anak aku, saya nak tunjuk sikit secara laju. Dalam metaphase 1 dalam metaphase 1, awak boleh nampak susunan dia kali ini adalah merah, merah, biru. Dan biru, biru, merah. Maksudnya bila terpisah, sel yang dekat sini akan jadi, sel yang dekat sini akan jadi biru, merah, 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 biru. Okey? Daripada metaphase itu sendiri boleh menghasilkan perbezaan. Contohlah, if let's say kita terbalikkan yang biru ni dekat atas, merah ni dekat bawah. Maksudnya sekarang kita akan dapat merah, biru, biru, merah, biru, merah. Jadi kalau terpisah, kita akan menghasilkan satu sel di mana akan ada merah, biru dan juga biru. Okey, dia akan terbalik. Dia akan dapat bukan terbalik, dia akan dapatkan anak yang akan menghasilkan this cell yang berbeza. Maksudnya ketika metaphase during arrangement of the chromosomes, the homologous chromosome itu sendirilah juga akan give variation. Selain daripada adanya crossing over itu tadi yang akan give the genetic variability, tetapi susunan kromosom ketika at the metaphase juga akan lead to the variasi lah. Okay. Kemudian, of course lah, chiasmata and crossing over akan menyebabkan adanya variation. Okay, itu adalah how can meiosis leads to, ini adalah soalan yang selalu ditanya. Macam mana meiosis can lead to genetic variation? First, you boleh kata pasal adanya crossing over. Dan yang kedua, awak boleh kata adanya random assortment ataupun susunan. Random assortment of homologous chromosomes and chromosomes during metaphase. Itu juga akan memberi variasi kepada daughter cell yang dihasilkan daripada meiosis, random assortment, okay, of chromosome ataupun homologous chromosomes during meiosis. Okay, yang first thing adalah chiasmata, proses crossing over. Bukan chiasmata, crossing over yang berlaku itu sendiri akan give to variasi. Kemudian ini adalah soalan yang ini adalah soalan past year question yang kita boleh tengok. Okey, soalan selalu minta compare mitosis and meiosis. Bila kata compare anak-anak aku, dalam mitosis tadi saya tak nak explain, tapi kali ini saya nak explain sebab saya ada masa yang agak banyak. Bila kata compare, awak kena cerita dua benda. You have to tell similarities, you have to tell differences. Kalau soalan itu mitosis and meiosis, okey, lebih banyaknya adalah differences, jadi awak tetap kena cerita similarities 1-2. Awak tak boleh cerita banyak similarities kurang differences, tidak. Dalam skema dia ada setkan, okay, let's say contoh 5 markah. Soalan 5 markah. Dia akan set, okay, similarities ini lagi sikit daripada differences. Jadi dia akan bagi similarities 1 markah, 4 markah yang seterusnya adalah untuk differences. Kalau awak bagi 5 differences, awak tak bagi similarities, maksimum awak akan dapat 4 sahaja.
sebab skema ada minta awak tulis similarities. Jadi awak tulis dulu similarities, dapat 1 markah. Let's say this one. And then awak jawab the rest tu, awak jawab differences. Awak nak bagi 2, and then differences tak 5 pun boleh. Kita akan kira yang maximum. Both are involved in DNA replication. Both involve DNA replication before the process begin. Yes, sebelum mitosis, sebelum meiosis akan ada DNA replication in S phase of interphase. Dua-dua melibatkan we pass the genetic information to the next generation of the cell. Dan of course, mitosis and meiosis occurs only in eukaryotic cell. Ini adalah persamaan dia. In term of differences, memang terlampau banyak. Mitosis involves 4 phases. Okay, meiosis akan involve 2 phases with another 4 subphases in each phases. Bla 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 bla, awak boleh katalah. In term of chromosomal behavior, awak boleh nampak separation of sister chromatid occur at anaphase. Manakala meiosis pula dia ada 2, separation of homologous chromosomes during anaphase 1 and separation of sister chromatids occur at anaphase 2. Okey, itu ayat dia, nanti saya akan betulkan yang ni. Okey, dia ada 2 separation. Satu separation of homologous chromosome dekat anaphase 1 and then another one sister chromatids dia akan occur dekat anaphase 2. Nanti saya akan tulis balik ayat ini yang secara mudah faham. Kemudian inilah yang paling penting, kalau untuk mitosis dia akan menghasilkan 2 diploid cell, will produce 2 diploid daughter cell. Meiosis dia akan menghasilkan 4 daughter cell which are haploid and chromosome dia is half lah. In term of identicality, okay, untuk mitosis dia akan produce daughter cell yang identical to the parent. Bila kata identical in term of dia punya genetically identical, dia akan produce daughter cell yang genetically identical to the parent cell. Untuk meiosis memang all the daughter cell are different due to the crossing over and juga random assortment. Okay. Dan untuk mitosis occurs in somatic cell, meiosis akan occurs in reproductive cell. Okay. Kemudian kita ada pairing synapses and everything. Kalau mitosis tidak akan ada synapses, untuk meiosis ada synapses dan awak kena letak during prophase 1 have to be specific. Synapses of homologous chromosomes during prophase 1. Kena tulis ayat penuh, jangan tulis synapses occurs, tak tulis panjang-panjang. Okay, untuk mitosis, synapses of homologous chromosome does not occur, memang tak ada pun synapses. Dan mitosis tidak adanya formation of tetrad ataupun bivalent. Meiosis adanya formation of bivalent ataupun tetrad. Untuk mitosis tak adanya crossing over, meiosis ada crossing over. Dan in term of alignment dekat metaphase plate, sister chromatid ataupun chromosome align at metaphase plate during metaphase. Cuma meiosis ada 2 metaphase kan. So awak kena cakap bivalent ataupun homologous chromosomes align at metaphase plate during metaphase 1 and sebab ada 2 metaphase and sister ataupun chromatids align at metaphase of metaphase 2. Awak kena tulis penuh-penuh baru dapat 2 betul. Bila compare tu betul, kita akan bagi 1 markah. Okey? Itu adalah summary mengenai, ini adalah summary mitosis and meiosis yang kita tukarkan dalam bentuk soalan peperiksaan. Yang ini letak sekali dalam awak punya nota supaya awak tak payah nak fikir dah. Kita nak mudahkan urusan awak asalkan awak faham. Awak boleh bayang, awak boleh tengok video balik dan awak boleh jawab. Okay, that's why saya go this lecture dengan agak detail lah. Ini adalah summary yang saya nak sampaikan dan basically itu sahaja untuk chapter 10. Chapter 10 Astagfirullahaladzim. Awal betul. Chapter 3 untuk cell division, awak boleh start dengan latihan yang akan saya bagi tahulah sama ada tutorial ataupun apa ni kita panggil past year question. Okay kelas, itu sahaja, boleh buat revision nanti saya akan upload sekali dengan video yang saya letak dalam lecture tadi. Okay kelas, thank you. Sarangnya.